Yan po yung ano guys, yung fish pan guys. Yan. Yung fish pan guys na marami ring kangkong guys. Diyan po kami nanguha ng kangkong guys, pang ulam guys. At saka dapat may naming meat guys, isda. Yan guys. Yan. Ito kawayan guys. Kawayan. Bye guys. Naka all black din siya guys. So guys, dito ako nanguha ng gulay guys. Ito po yung itinawag guys nga saluyot guys. Yan. Dami guys. Kuha ka lang guys, kuha. Saluyot. Yan po yung patola guys. Patola, nada ko ng patola guys. Oh. Yan, ang laki. Pa yung maliit guys. Yan. So guys, libre yan guys, libre. Gulay sa probinsya. Bye guys. Hello guys. Mangis na kayo sa akin guys. Tapos natay ko ang guys, ginamos guys. Tapos napay sili guys. Ang ikuan sa ginamos guys, kuha lang guys, kalamansi. Na guys. Muna yung pang snack din sa kuang guys. Bukid. Ginamos with sili ug kalamansi. Ano naman nga? Saging na hilaw. Mamaya ngahon na guys. May kahalang guys, pero okay na guys, makaya rin kahalang guys. Salamat guys.